नमस्कार। काव्य कवितार द्वितीय भाग को आज वर्णना करिबा। कलावती काव्यटी काहांक द्वारा रचित एक काल्पनिक काव्य। विष्णुदास द्वारा रचित केउं काव्यटी सातटी काव्यर समाहार। कलावती। शिशुशंकर दास द्वारा रचित 12टी छंदर समाहार काव्यटीर नाम कौन? उषाविलास। जगन्नाथ दास भागवत और अच्युतानंद हरिवंशर आधार में केउं काव्यर कथावस्तु निर्मित होइछि? भाषाविलास काव्य। चाट इच्छावती काव्यटी काहांक द्वारा रचित? बनमाली दास। रुक्मिणी विवाह काव्यटी केतोटी छांदर समाहार रे रचित? 10टी छांद। देवदुर्लभ दास द्वारा रचित रहस्य मंजरी काव्य केतोटी छंदरे रचित? 24टी छंद। चांद दास द्वारा रचित केउं काव्यटी 7टी छंदरे रचित? गोपीचंदन। प्रताप राय द्वारा रचित शशिसेना काव्यटी केतोटी छंदर समाहार? 14टी छंद। शशिसेना एक केउं प्रकार काल्पनिक काव्य? प्रेम प्रणय संबलित। जगन्नाथ चरित्रामृत काव्यर रचनाकार किए? दिवाकर दास। केउं वृत्तरे रचित जगन्नाथ चरित्रामृत काव्य अतिबड़ी जगन्नाथ संपर्कित एक जीवन काव्य? नवाक्षरी वृत्त। आचार्य वामन काव्य संपर्क रे कौन कुहंती? रीतिराज्ञा काव्यस्य। विशिष्ट पद संघटन रीति हेउछि काव्य एकथा किए कहिसंती? ध्वनिवादी आनंद वर्धन। भरत मुनि केबे नाट्यशास्त्र प्रणयन करिथिले? ख्रीष्टपूर्व 100 रु ख्रीष्टाब्द 300 मध्यरे। भामहଙ୍କ द्वारा रचित काव्यटीर नाम कौन? काव्यालंकारः। आचार्य दंडीଙ୍କ द्वारा रचित काव्यटीर नाम कौन? काव्यादर्श। काव्यालंकार ग्रंथटी काहा द्वारा रचित होइथिला? रुद्रट। राजशेखर द्वारा रचित होइथिबा ग्रंथटीर नाम कौन? काव्य मीमांसा। आचार्य कुंतक केउं ग्रंथ रचना करिथिले? वक्रोक्ति जीवितम्। सरस्वती कंठाभरणम् काव्यटी काहांक द्वारा रचना करा जाइछि? आचार्य भोज। आचार्य मम्मटଙ୍କ द्वारा रचित काव्यग्रंथर नाम कौन? काव्य प्रकाश। काव्यानुशासनम् ग्रंथटी क्षेमेन्द्रଙ୍କ द्वारा केबे रचित होइथिला? 1088 रु 1174 मध्यरे। ख्रीष्टाब्द 1300 रु ख्रीष्टाब्द 1380 मध्यरे केउं काव्यटी विश्वनाथ कविराज द्वारा रचित होइथिला? साहित्य दर्पण। संस्कृत साहित्यर महान कवि कालिदास द्वारा रचित काव्यर नाम कौन? रघुवंशम। कुमार संभवम काव्यटी काहा द्वारा रचित? कालिदास। किरातार्जुनीयम काव्यटी संस्कृत कवि काहांक द्वारा रचना करा जाइथिला? भारती। माघଙ୍କ द्वारा रचित काव्यर नाम कौन? मालबद्ध। नैषधीय चरितम काव्यटी काहा द्वारा रचना करा जाइथिला? हर्ष। गीत गोविंद काव्यटी केउं कविଙ୍କ द्वारा रचित? कवि जयदेव। दशकुमार रचित काव्यटी काहा द्वारा रचित? आचार्य दंडी। काव्यम रसात्मक काव्यम उक्तिटी विश्वनाथ कविराज तांक केउं ग्रंथरे कहिचंती? साहित्य दर्पण। स्टाइल इज द सिंबल ऑफ पर्सनालिटी एक कथा केउं तत्वकार कहिचंती? विशिष्ट कवि और तत्वकार टी.एस. एलियट। रीतिरात्मा काव्यस्य एई उक्तिर प्रवक्ता किए? आचार्य वामन। संस्कृत काव्य साहित्य रे गुणवादर प्रवक्ता रूपे किए परिचित? आचार्य दंडी। काव्य शोभाकारम धर्मानम अलंकारान प्रख्यते र प्रवक्ता किए? आचार्य दंडी।
ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଆଦୌ ଆସି ନମସ୍କ୍ରିୟାଶିବାମ୍ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବବା କ୍ୱଚିନ୍ନିନ୍ଦା ଖଳାନିନ୍ଦା ସତାଚ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକାର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ରଘୁନାଥ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ରଚନାକାର କିଏ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାବତୀ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟଟି କେତୋଟି ଛାନ୍ଦର ସମାହାରରେ ରଚିତ? 25ଟି ଛାନ୍ଦ। ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା କିଏ? ନାୟକ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଓ ନାୟିକା ମଦାଳସା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ରସକଲ୍ଲୋଳ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ? ଏକ ସଫଳ କାବ୍ୟ। କ ଅକ୍ଷର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି? 26 ଖଣ୍ଡ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦମ୍ଭ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମୋହିନୀ। ହେମମଞ୍ଜରୀ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନ୍ୟତମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ? ଉପେନ୍ଦ୍ର। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଭାଗବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ କାବ୍ୟ? କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ? ମୁକ୍ତାବତୀ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? କୁଞ୍ଜବିହାରୀ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।